72 ka mga tsinelas ang nahimo sa mga miyembro sa Mako Association of Different Abled Person kon MADAP. Kiniatol sa gimong 4-day tsinelas making training for persons with disabilities nga gipahigayon dahil sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD drop-in center nga nahimutang sa Barangay Binuangan, Mako, Davao de Oro niadtong milabay nga semana. Nasairan nga mo mga tsinelas, gibaligya na dahil sa lokal nga merkado sa Mako. Din plano usab kini nga ibaligya sa mga kasikbit nga lungsod. Mapasalamaton ang mga PWD member nga misalmot sa mong training sanglit dunggang kining panginabuhian sa ilang sektor. Ingon man, makakahatag kanila og dignidad og self-confidence. Ang maong livelihood training program gipangunahan sa Terminal Marine Incorporated kon TMI Mobile One. In the heart of changing lives, ako si Brigada Julius Pacot, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music and News Authority.